Oh, mangyap ko dito. Siya. Alas, points, alas. Matugas, Torresulata, Kiramura, Kirayams, Nugel, Hilang. Kulang sila. 13 seconds shot na. Sumilin to... Practice chicken daw. Sumilin. 13-3. Nugel, Hilang Caballos. Caballos. Nagtagalan nila. Masio, Caballos. Caballo, Manimama. 2 points, Nugel, Santoso. Lola player na Marta, yung turret. Lola player yung turret. Sumilin. Caballadores. Nagtagalan. Caballos. Boy, ang boy. Yan. Sure. Caballos. Sumilin. Speedboat. Patay ka dyan. Nakainit ka ng buhay dyan. Wala. Pero ano? Pero versus 19. Nakasubra. Ano na? Limboy na, ito daraw ka dito. Tawag ito ni Juan. Ito din, bayaran na din. Lucas, Velasco. Remaining time, 6 minutes. 50 per game ba sila? Matigas, 14 seconds shot na. Caballos, 10 seconds shot na. Matigas, dahil Tibus. Nicalas. Tualas. So, doon nung mag-paste man eh. Dili, sila oh. Ay, sunod pa sila, Dark? Sila, Dark na nga na. Now, second quarter naman eh. Ito lang yun, Ton. Sila ari sunod. Bonus dito kay Mr. Lamola. Ay, oh. Mabigat sa Municipal. Di mo naman po yung shoot. Mikayabas, Pugulangos, Pusumbing, Gigiburi, Lagar, Ibang Laka, Lumpas Ramula, Speaker, Shoot, 19 February, Lagar, Ibang Mikayabas, Kay friend no. Anong shot ball? Pickle ball. Ito, shot yun magapon. Ngato niya. Oh, kay kuan man na siya. Caballos, 10 seconds na. Wala naka-post. Bulata, Mapay pag-on. taking 3. Hot rain points, Mr. Caballos. Crossing the Two minutes. Bulacos taking 3 short. Bulacos, shot clock 10 seconds. Tugan kayo. Ay! Ang volleyball sa lalaki kay Domingo di ay. Na naman. Oo, hapon. Alas 5 na naman sugod. Para kay Galong Bendio. O, pinagdugo si Tome.
Tuog na siya rog sa'yo, guman. Remaining time, 1 minute and 10 seconds. Milatorel. Juan Zamora, seconds to play. Oo. Di pa ka na. 20 seconds. Wala po eh, second quarter pa ni. Bisa bago pa kayo nauman ang kuano, first quarter. 10 seconds. Kita berkalaban mo. 10 seconds. Ikaw na. First game. Amo sa Margarita pero alas 3 pa man.